Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner. Let's study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL listening yang part C. Nah, udah masuk ke long talks ya, dialog panjang. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Nah, sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobi Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Bingo. Oke? So, let's get started. Nah, pada long talks atau dialog yang panjang, nah kita akan fokus pada beberapa hal ya. Jadi, yang pertama tuh before listening. Nah, sebelum mendengarkan, sebelum audio atau long talks itu diputar, nah kita bisa anticipate topics ya, kita bisa buat asumsi tentang topiknya apa dan anticipate questions gitu, antisipasi pertanyaan yang mungkin muncul gitu ya. Kemudian while listening. Nah, ketika mendengarkan, ketika long talks-nya itu diputar ya, kita bisa determine topiknya. Nah, kita bisa menentukan topiknya ini apa dengan mendengarkan first talks ya atau first line pada conversation-nya. Ini sudah bisa menentukan topiknya ya. Oh, kayaknya ini akan bahas tentang ini gitu. Kemudian, draw conclusions about who is talking, where the conversation takes place, when it takes place, what and how. Nah, jadi kita juga bisa menggambarkan situasi percakapannya gitu ya, dengan mendengarkan first talk of the conversation. Gitu. Kita sudah bisa mengidentifikasi gitu ya, menggambarkan situasinya ini siapa sih yang berbicara, gitu. Kemudian di mana, kapan, gitu ya. Kemudian, listen for answers in order. Nah, jadi, pada long talks, biasanya itu kan satu long talks ya, satu dialog panjang, langsung menjawab 4-5 pertanyaan sekaligus. Gitu ya. Jadi, itu always in order ya. Jadi, untuk pas long talks ya, dari awal sampai ke bawah, makin ke bawah gitu ya, sampai akhir conversation, itu juga urut. Kayak misalnya, for questions number 38, gitu, 39 to 42, nah, itu akan urut sampai ke bawah gitu ya. Jadi listen for answers itu in order. Kemudian guess the answer even if you are not sure ya. Jadi meskipun kita ngebilang ya misalnya kelewat informasinya, teman-teman tetap harus jawab ya. Don't let anything blank. Ingat untuk harus tetap dijawab. Oke, nah kita coba ya. Fokus pada skill yang pertama nih. Before listening. Nah, jadi sebelum mendengarkan, biasanya pada long talks itu akan dibacakan instruction gitu ya, akan dibacakan instruction. Instructionnya itu agak cukup panjang, karena biasanya di instructionnya itu akan dijelaskan gitu ya, contoh long talks-nya, kemudian contoh cara menjawabnya gitu. Nah, karena instructions pada setiap tes TOEFL itu sama, nah teman-teman bisa memahami instructionnya itu sebelum tes gitu ya, sebelum tesnya gitu. Jadi ketika tes, ketika instructionnya dibacakan, kita bisa mengabaikan instructionnya ya, tapi kita manfaatkan pembacaan instruction itu untuk mengantisipasi topik gitu ya, dan mengantisipasi pertanyaan yang mungkin muncul gitu, to get better understanding gitu ya, agar lebih paham gitu ya tentang percakapannya nanti. Nah, kita bisa mengantisipasi topik itu dengan melihat pada kita bisa screening gitu ya opsi jawaban yang muncul ya. Misalnya nih, kita lihat contoh berikut ya, during biology laboratory session gitu. In a biology study group on the first day of class gitu ya. Kemudian ini ada laboratory assignment, laboratory manual. Nah, kayaknya ini nggak akan jauh dari biology class gitu ya. Oke, kita buat topiknya tuh kayaknya akan bahas tentang biology class gitu. Kemudian, nah kita juga bisa anticipate question setiap nomornya ya. Nih, kalau misalnya jawabannya itu during biology lab session, on the first day, just before. Ini kayak lebih merujuk pada waktu gitu ya, kayak kapan gitu. Mungkin when gitu ya, the conversation take place. Kemudian, nggak apa-apa ya meskipun salah, yang penting kita buat asumsi dulu. Kemudian, questions yang kedua nih, once a week. Seminggu sekali, 2 times a week. Nah, 3 times a week. Kayaknya karena tadi asumsi topik kita adalah biology class ya. Mungkin pertanyaannya ini seputar ini ya, jumlah meeting gitu ya, kayak meetings biology class-nya bisa ya. Nah, mungkin how often the meeting.
Kemudian questions yang ketiga ini dia berupa kayak aktivitas gitu ya. To do, the first, lab assignment. Nah, to take, to study, to read. Nah, ini pasti nggak jauh beda dari ya aktivitas ya kayak what to do. Jadi mungkin apa yang harus dilakukan students-nya gitu ya mungkin. Kemudian questions yang keempat, room assignments gitu ya, exam topics, reading assignments. Mungkin what subjects-nya ya gitu. What? Kemudian questions yang kelima. Pilihan jawabannya itu ada exam and lab works, reading and writing assignments, class participations and grades on the examinations, lectures and laboratory attendance. Nah, kalau kita lihat di pilihannya nih ya, exam sama lab work, assignments, kemudian class participations sama grades on exam, sama attendance. Kayaknya ini nggak jauh dari mungkin penilaiannya bisa ya, kayak assessment-nya itu dari apa sih? Mungkin ya. Nah, jadi what for assessment gitu. Oke, kita sudah buat basic assumption ya tentang topik dan questions. Jadi ketika instruction-nya itu dibacakan, gitu, diputar. Kemudian, nah, while listening. Nah, ketika audio long talks-nya itu diputar, nah, kita bisa determine topiknya ya dari first part talks-nya itu, gitu ya. Contohnya berikut. Misalnya teman-teman mendengarkan long talks ini ya, jadi dari first part-nya dia kita udah bisa kayaknya topiknya ini deh gitu ya. Di sini dikatakan gini ya, di contohnya ya, the major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. Nah, jadi kayaknya topiknya nggak jauh dari ini ya, effect ya, dari 1971 Los Angeles earthquake today ya, tuh, sampai hari ini. Oke, nah sekarang kita coba dengarkan first talk of the conversation berikut ya. Talks ya, lebih ke talks. Karena yang untuk part C dia kayak bentuk lecture session gitu ya, kayak satu orang akan uh, berbicara tentang topik tertentu. Nah, kemudian kita bisa coba tentukan topiknya ya, determine topiknya. Oke, jangan lupa teman-teman siapin notes. Udah siap untuk menjawab praktis berikut? Nah, oke, so here we go. Listening Part C. Exercise 25. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Number 2. The first part of Talk 2 is In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Oke, let's check the answers. Nah, talk yang pertama, dia membahas tentang ini ya, welcome to Biology 101, kemudian introduction ya. Nah, pastinya kalau kita buat asumsi topik ya, mungkin karena kita tadi dengerin first talk-nya ya, nah sepertinya ini bahas tentang kayak first meeting gitu ya, pertemuan pertama gitu, karena ada
welcome to, kemudian introduction gitu, kayak requirement dari biology class-nya gitu, kayak teknis pembelajarannya nanti begini ya gitu biasanya ya. Jadi lebih ke ini kayak first meeting dari biology class gitu ya. Kemudian talk yang kedua, nah itu kayaknya membahas tentang ada dua topik ya sepertinya tadi ya, kayak yesterday's gitu. Membahas tentang kayak volcanoes in the ring of fire gitu. Kemudian and today's topic gitu ya. Kemudian dia membahas volcanoes of Hawaii. Nah, berarti ini sepertinya akan bahas tentang volcanoes ya, gunung api gitu. In the ring of fire dan in Hawaii. Kemudian talk yang ketiga itu sepertinya lagi tour ya, kayak di Washington, kemudian we are in the Smithsonian gitu. Berarti Smithsonian tour ya, di Smithsonian Museums. Kemudian, nah, dari first talk, selain bisa determine topik, kita juga bisa menggambarkan situasinya ya. Gitu, kayak misalnya, nih kita teman-teman bisa perhatikan contoh berikut ya. The next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at 107 Marietta Street. Coca-Cola was manufactured at this location until early in September 18. Nah, who is probably talking? Kayaknya dia tour guide ya, karena dia bilang kayak, oh, the next stop on our tour, gitu. Berarti tour guide-nya kan ya. Kemudian, where are they? Di mana? Di Atlanta, karena tour of Atlanta. Kemudian, when does the talk take place? Ya, during the tour ya, in the middle of the tour. Itu ya, jadi kita bisa menggambarkan situasi conversation atau situasi talks-nya itu dari first talks-nya, gitu. First part ya, bagian awalnya. Oke? Nah, sekarang kita coba dengarkan beberapa long talks berikut ya, bagian awal-awalnya. Nah, kemudian kita coba buat, kita coba determine gitu ya, conversation-nya itu, talks-nya itu kira-kira bagaimana gitu ya, situasi siapa yang berbicara, kemudian di mana gitu ya. Oke, so, udah siap ya? Here we go. Exercise 26. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place? Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk probably take place?
Number 3. When does the talk probably take place? Number 4. What course is being discussed? Talk 3. Listen to the beginning of Talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Number 2. Where does the talk take place? Number 3. When does the talk take place? Okay, so let's check the answers. Nah, untuk talks yang pertama, ini who is probably talking, tadi dia introductions ya. I'm Professor Martin, gitu ya, berarti Professor Martin. Kemudian, where does the talk probably take place? Karena ini tadi di biology class ya. Kemudian, when does the talk probably take place? Sepertinya dia di first meeting ya, karena tadi introductions, kemudian welcome, dan perkenalan gitu ya. Jadi on the first day of biology class. Kemudian, what course is being discussed? Udah jelas. Course atau subjek materinya ya, subjek ilmunya adalah biology. Kemudian, talk yang kedua, tadi membahas tentang yang volcanoes tadi ya. Nah, sepertinya sama ya, dia itu kayak profesornya. Kemudian, where does the talk probably take place? Di kampus ya, sepertinya in a university class. Kemudian, when does the talk probably take place? Kapan? Ya, during the class ya, selama kelas. Kemudian, what course? Karena membahas tentang volcanoes, sepertinya subjeknya adalah geography. Kemudian, talks yang ketiga, nah ini, who is probably talking, siapa? Tadi di tour kan ya, berarti tour guide-nya. Kemudian, where does the talk take place? Nah, tadi dia bilang welcome to ini ya, Washington DC ya. Kemudian, when does the talk take place? Ya, during the tour, gitu, ketika tour ya. Oke, kita bisa menggambarkan situasi ya, kita bisa menggambarkan determine topic dan menggambarkan situasinya dari first talk tadi ya, first part of the talks. Nah, ini kita bisa lebih paham gitu ya tentang percakapannya dengan membuat atau menggambarkan situasi talksnya seperti apa. Nah, kemudian listen for answers in order. Nah, jadi seperti yang disebutkan tadi, karena long talks itu langsung mengcover beberapa pertanyaan sekaligus ya. Nah, jadi teman-teman bisa sambil dengerin gitu ya, sambil rekamannya diputar itu ya. Nah, kita sambil screening kata yang muncul tadi. Terus kita buat notes gitu ya. Tuh, kemudian, nah contohnya seperti ini. Kita sambil ini ya, berikut misalnya ya, recordingnya kita mendengarkan ini. Kemudian pada waktu yang bersamaan kita juga ini ya, screening bacaan, screening opsi jawaban yang muncul di speakernya. The Great Chicago Fire began on October 8, 1871, and according to legend, began when a cow knocked over a lantern and Miss O'Leary's barn, or Miss O'Leary's barns. No matter how it began, it was a disastrous fire. The preceding summer had been exceedingly dry in the Chicago area. Oh, ini dry ya. Preceding, kemudian, and the extreme dryness, nah, accompanied by Chicago's infamous winds, Chicago's winds, created an inferno that destroyed 18,000 buildings and killed more than 300 people.
killed more than 300 people ya. Before it was extinguished the following day. Nah, jadi sambil dengerin percakapannya, nah kita sambil screening kata yang muncul tadi ya. Gitu. Kemudian ketika pertanyaannya diputar, nah kita tinggal cross-check ya, sesuai basic assumption kita tadi. Misalnya ya, according to the legends, where did the Great Chicago Fire begin? Oh, tadi beginnya kan dia in Miss O'Leary's Barn ya, berarti in Miss O'Leary's Barn, Barn's home. Yang B. Kemudian nomor 2 nih, which of the following is not true about the Great Chicago Fire? Ini yang salah ya, pernyataan yang salah. Nah, tadi dikatakan di sini yang dry weather, prior to the fire made it worse. Prior itu kan sebelum ya, gitu. Jadi dry weather sebelum kebakarannya itu made it worse. Ya betul sih, karena kan di sini dikatakan ini ya tadi. Jadi dry preceding summer, kayak summer yang summer sebelumnya gitu. Precede itu sama dengan before ya. Precede, prior sama before itu semakna. Ini ya, preceding, prior, before. Nah, itu semakna. Jadi summer yang sebelumnya itu kan kering banget. Nah, itu dia memperparah. Jadi extreme dryness-nya itu ditambahkan dengan winds gitu ya. Nah, itu menyebabkan jadi lebih parah gitu ya. Jadi the dry weather prior to the fire itu made it worse. Betul ya? Membuat itu makin buruk. Kemudian tadi preceding summer, jadi exceedingly dry, dan dryness-nya ditambahkan dengan winds, nah itu yang menyebabkan makin parah gitu. Jadi Chicago's winds itu juga made it worse gitu ya. Jadi dry weather sebelumnya ya, di summer sebelumnya, dan winds-nya itu betul. Kemudian killed more than 300 people. Nah, berarti sama ya, it killed many people ya, more than 300 people. Berarti yang nggak sesuai gitu ya dengan Great Chicago Fire adalah yang B ya. It happened during the summer. Pastinya sih setelah summer ya, karena kan di sini dikatakan the preceding summer gitu. Jadi kayak summer yang sebelumnya itu membuat lahannya tuh kering banget, kemudian juga berangin gitu ya. Nah, jadi bukan terjadinya tuh bukan ketika summernya ya, pasti setelah summernya itu kayak dampak summernya ya gitu. Jadi yang salah adalah it happened during the summer. Oke, next. Nah, oke, jangan lupa pada long talks, nah kita the answers always in order ya. Jadi sambil dengerin, sambil screening kata yang muncul di speaker tadi. Terus buat notes ya, kayak apa sih yang mungkin muncul tadi? Itu apa ya, mungkin jawabannya tuh yang lebih ini ya, sesuai gitu dengan basic assumption kita tadi. Oke? Sambil dengerin, sambil screening kata yang muncul. So, udah siap ya? Here we go. TOEFL Exercise 27. Listen to each complete talk and answer the questions that follow. Talk 1. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Number 3.
What is the assignment for the next class? Number 4. What information is given in the syllabus? Number 5. What will the professor use to determine the final course grades? Okay, so let's check the answers. Nah, questions yang pertama ini kapan ya? Percakapannya tadi udah jelas kan on the first day of class ya, karena tadi perkenalan ya, introductions, kemudian requirements biology kelasnya tuh seperti apa gitu ya, teknis pembelajarannya. Kemudian questions yang kedua ini yang ditanyakan kan lecture sessionnya ya. Nah, kalau lecture sessionnya itu yang 2 times ya, twice a week kan. Nah, kalau misalnya yang once a week itu kan yang lab session kan ya. Jadi 2 times a week. Kemudian, nah ini what the students ya to do. Nah, apa yang akan dilakukan studentsnya gitu ya untuk next class ya. Katanya studentsnya diminta untuk membaca ya 1 chapter before the next class. Gitu. Jadi to read 1 chapter of the text. Kemudian questions yang keempat, nah ini informasi yang ada di silabus. Nah, silabusnya itu tadi ada 2. Ada exam dates dan reading assignments ya. Exam dates ya, tanggal ujian. Jadi karena nggak ada exam dates ya, reading assignments. Kemudian questions yang kelima, nah grades-nya itu berdasarkan apa gitu ya assessment-nya. Tadi dibilang exam sama lab works ya. Nah, berikut transkripnya. Nih, tadi kan yang ditanyakan kapan gitu ya percakapannya berlangsung, udah jelas di sini welcome to biology 101 gitu. Kemudian di sini menjelaskan tentang requirements biology kelasnya gitu. Jadi di first meeting ya. Kemudian lecture sessionnya, nah ini ada twice a week. Nah, for lectures, nah once a week for lab assignment. Jadi tergantung yang ditanyakan lab sessionnya atau lecture sessionnya gitu. Kemudian, nah ini apa yang seharusnya dilakukan studentsnya ya. Nah, you should get the text and read the first chapter before the next class. Jadi read 1 chapter ya before the next class. Kemudian silabusnya itu ada apa aja? Tadi kan silabusnya list reading assignments and exam dates, tanggal ujian. Yang muncul yang reading assignments ya di pilihan. Kemudian, nah grades in this course are based on, nah berdasarkan your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Ya kan berarti exam sama lab works ya. Noted ya. Jadi pada long talks, pokoknya teman-teman ketika instructionnya dibacakan, kita bisa mengantisipasi ya topik dan questions yang mungkin muncul gitu. Kemudian ketika kita mendengarkan first talk-nya, nah kita bisa determine topik dan menggambarkan situasi talks-nya itu seperti apa to get better understanding. Kemudian jangan lupa listens, answers in orders gitu. Jadi sambil dengerin, sambil di screening ya kata-kata yang muncul di recordingnya gitu ya, di audionya. Sambil di screening, sambil notice ya kata yang muncul, kemudian kita juga bisa tambahkan notes gitu ya, lebih details yang gitu. Noted ya. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.